अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक लड़का। ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की। खुलासे नज़्म। नज़्म एक लड़का चार बंदों पर मुश्तमिल है। नज़्म की इब्तिदा सवानी फ़िज़ा से होती है। पहले बंद के इब्तिदाई हिस्से में हम न सिर्फ नज़्म के मरकज़ी किरदार लड़के से मुतारिफ होते हैं, बल्कि इसके खद व खाल के साथ इसकी मासूमियत और फितरत भी खारी पर वाज़ेह हो जाती है। इस हिस्से में बचपन की तस्वीर कशी व मनाजिर से मुतालिक तफसीलात और शायर की फ़नकाराना बयानिया ने एक रोमानी फ़िज़ा कायम हो जाती है। एक लड़का मुतहरिक वजूद इख्तियार कर लेता है और आम के बागों में, खेतों की मुंडेरों पर, गलियों और मेलों में घूमता हुआ, तितलियों के ताक़ुब में भागता हुआ और इधर उधर भटकता नजर आता है। ये बचपन अख्तरुल ईमान का बचपन ही नहीं, बल्कि हर बच्चे का बचपन है, जब इसे ज़िंदगी के मसाइल से कुछ सरोकार नहीं होता और आज़ादी के मज़े लूटता है। अख्तरुल ईमान ने नज़्म के आगाज़ दियार शर्क़ से किया है। इन्हें अंदाज़ा है कि मशरिक़ी वो इलाक़ा है जहाँ ज़िंदगी का सुकून है, और इस सुकून को महसूस करने वाले ज़िंदगी की फ़ुर्सत के लम्हात भी। नज़्म के इस हिस्से में देहाती ज़िंदगी की मंजर कशी भी बड़े आला पैमाने से की गई है। जो बच्चे शहरी इलाक़ों में रहते हैं, इन्हें फ़ितरत की यह हसीन नज़ारे दस्तयाब नहीं होते जिस लड़के को हासिल है, और वो अपने बचपन में इन नज़ारों से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होता है। बाग की बहारें, सुबह की ठंडी हवा, तितलियों के पीछे भागना, नदी नालों में खेलना, मेलों में जाना, घरों की महफिलों की रौनकें, ये वो फितरी मनाजिर है जो देहाती ज़िंदगी में मिलते हैं। और किसी का बचपन ऐसे माहौल में गुजरा हो तो वो इसका यादगार बचपन होगा, जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ये वो कुदरती मनाजिर है जिनसे आज के शहरी ज़िंदगी के जीने वाले बच्चे बड़े सब महरूम हैं। आज दुनिया का यह आलम है कि वो फितरत के नज़ारे भी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखने के बाद फितरत को महसूस करने की नाकाम कोशिश करते हैं। नज़्म के पहले बंद के आखिर में बशऊर अख्तरुल ईमान महसूस करते हैं कि इनके बचपन का फितरत मतवाला लड़का इनके हमज़ाद की तरह मुस्तसिल इनके साथ लगा हुआ है, और आज ज़िंदगी के इस दौराहे पर जबकि मसाइल का अंबार है, वो मुझसे पूछ रहा है जो अख्तरुल ईमान फितरत के नज़ारों में गुम रहा करता था, आज यूँ परेशान है। वो जानने के बावजूद ताजाहिल आरिफाना से काम ले रहा है और पूछ रहा है कि वो अख्तरुल ईमान तुम ही हो। अब नज़्म अपना सफ़र तय करते हुए इस लड़की के साथ आगे बढ़ती है। नज़्म का दूसरा हिस्सा ज़ाहिर करता है कि मासूम बच्चा इल्म के ज़ेवर से आरास्ता होता है और अपने पैदा करने वाले रब कायनात में फैली हुई निशानियों के ज़रिए पहचानने लगता है। शायर को एहसास है कि खालिक दो जहां ने ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान हर चीज़ पैदा की है, और शायर को यह भी एहसास है कि इसी रब्बुल जलाल ने ज़िंदगी जैसी नेमत दी, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज किया और इस जहां की पासबानी दी। इन सब के बावजूद जब क़ादिरुल मुतलक़ अल्लाह सुब्हान व तआला की कुदरत को पहचानने और इसकी बड़ाई बयान करने वाला बंदा मसाइल में घिर जाता है और अपने रब के हुजूर मसाइल का हल तलब करने के बजाय अपने कमज़ोर ईमान के सबब ये किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाता है, तो वही मासूम लड़का इसके ज़मीर को कचोके लगाता है और कहता है कि अख्तरुल ईमान तुम ही हो। ये कहते हुए शायर अपना और इन तमाम लोगों का एहतसाब करता है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल तो करते हैं, इसकी बड़ाई बयान करते हैं, लेकिन मुसीबत में इसके दर के बजाय दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि शायर का ज़मीर ज़िंदा है और अपने हमज़ाद के कहने पर चौंक पड़ता है और अपने आप से पूछता है कि अख्तरुल ईमान तुम ही हो। नज़्म का तीसरा बंद एक लिहाज से दूसरे बंद की
मानवी توسیع ہے۔ شکایت غم و غصے، استجاب، بے چارگی و بے بسی اور طنز کا عنصر جو دوسرے بند میں مدھم مدھم تھا تیسرے بند میں تیزتر ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اب شاعر کا مذکورہ ذات باری نہیں بلکہ وقت، معاشرہ اور اس کی تازہ ترین صورتحال ہے، جس کے مطابق آج کا انسان قدم قدم پر حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا۔ کہتے ہوئے شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ نظم کی اس بند میں اختر الایمان نے بڑی چابک دستی سے ایک تخلیقی ذہن کے کرب اور سماجی تقاضوں کو پیش کیا ہے۔ انسان عزت سے روٹی کمانا چاہتا ہے، لیکن اس دنیا میں کبھی اسے اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف کسی کی خوشامد کرنا پڑتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو کھوٹا سکہ اور آبلہ پا کہتا ہے اور مایوسی میں اس امید کے اظہار کرتا ہے کہ وہ سحر کی آرزو یعنی خوشیوں کا انتظار شب کے دامن میں یعنی مسائل سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ اسی موڑ پر اس کا ہمزاد لڑکا باشعور ہے، برابر اس باشعور وجود پر نظر رکھا ہوا ہے، اسے سوال کرتا ہے کہ اختر الایمان تم ہی ہو؟ مفاہمت اور بے بسی کی وجہ سے چوتھے اور آخری بند کا لب و لہجہ بے حد سخت ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم جس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہو وہ کب کا مر چکا ہے اور میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے فریب کا کفن دے کر آرزوؤں کی لہر میں پھینک آیا ہوں۔ شاعر اعلان کر دیتا ہے کہ جسے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ اب نہیں رہا۔ شاعر اپنے ہمزاد لڑکے سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہمزاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ شاعر کے اعتراف پر مسکراتا ہے اور اسے غلط اور جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اب نظم ایک حسین انجام کی طرف پہنچتی ہے جب لڑکا اور شاعر ایک ہو جاتے ہیں اور لڑکا یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں زندہ ہوں۔ اس طرح نظم ایک خوشگوار ماحول اور مثبت نتیجے کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ یہ تو تھا مختصر سا بندوں کا خلاصہ۔ اب حاصل نظم اور اس پر تبصرہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ اختر الایمان نظم ایک لڑکا میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی چاہے کسی قدر مسائل سے دوچار ہو، انسان کس قدر مصلحت پسند اور دنیا دار ہو جائے، وہ فطرت کا حصہ ہے اور اسے فطرت کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہنا ہے۔ اس نظم میں اختر الایمان کے اسلوب اور انداز بیان کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نظم میں الفاظ کا دریا بہایا ہے اور رواں انداز میں خیالات کو تسلسل کے ساتھ اس طرح پیش کیا ہے کہ قاری ابتدا سے آخر تک شاعر کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے۔ وہ اپنے مافق الضمیر کو بڑی خوبصورتی سے لفظوں کا جامہ پہناتے ہیں۔ اس نظم میں ان کا اپنا ایک مخصوص لہجہ، نظم نگاری اور ایک خاص انداز بھی موجود ہے۔ تمام اردو شعراء سے انہیں ممتاز بناتا ہے۔ ان کی نظموں میں بیانیہ کی کیفیت اور ابتدائی مصروں کو بیچ بیچ میں دہرا کر ان سے ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے۔ ان کی نظم نگاری ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ماضی اور حال کے درمیان ہی رہ کر اپنے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ موضوع کی ندرت اور انداز بیان کی روانی کے سبب ان کی نظم ایک لڑکا ابتدا سے آخر تک دلچسپی قائم رکھتی ہے اور اردو کی اچھی نظموں کی قارئین کی جمالیت کی تسکین کرتی ہے۔ تو امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔